माझ्या बरोबर असतात 3 पेटिशनर्स ज्यांच्यानी रिझर्वेशना संदर्भात हायकोर्टान केस लढयल्ली, तशेंच ताच्या नंतर सुप्रीम कोर्टान केविएट फायल करून थंय गोंयचे जनतेक जे न्याय मेळोवन दिल्ले हे आमचे पेटिशनर आसात बाब रोमाल्ड फर्नांडीस, आदलो सांग्याचो चेअरपर्सन, बाय फौजिया शेख, तशेंच रिझर्वेशनाचे सगळे स्टार्टिंग फाउंडेशन केस घालून हे इश्यूची सुरवात करपी इन द मंथ ऑफ डिसेंबर, आनी जे कोर्टांतल्यान डायरेक्शन आयले की 3 विका पयलीं रिझर्वेशन डिक्लेअर करचे, ते बाब आमचे फातोर्डा मतदारसंघाचे गोवा बोर्डाचे ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब सुजय लोटलेकर. आता जे डीएमएन काही दिसा पयलीं रिझर्वेशन डिक्लेअर केले, हाच्या नंतर पक्षाचे अध्यक्ष आमचे नेते बाब विजय सरदेसाय हांच्यांनी फ्रॉम स्टार्टिंग हे सांगिल्ले आसा की जे इलेक्शन जाता वेगवेगळे हाचे काउंटिंग बरोबर जावंक जाय, कारण खूबशी प्रेसिडेंटां आसात वेगळ्या केसीन वेगळ्या स्टेटींनी, कारण जेन्ना 5 म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन जातात, निवडणुको जातात, पार्टी लायनाचेर जायनात पूण वेगवेगळ्या पक्षांच्या बॅक पॅनल आसता, आनी कोर्टान रिझर्वेशना खातीर कोर्टान गेल्ल्या कारणां खातीर उरिल्ले 5 म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शनां वेगळे नोटिफिकेशन करून डिले जाल्ले आसा. सो जे मेरेन हे 5 म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन जायना सेकंड, सो हाचे जे फर्स्ट इलेक्शन जाता जे 6 म्युनिसिपालिटी जातले हाचे काउंटिंग एकदम बरोबर जावंक जाय म्हणून काल आमचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय हांच्यांनी जे नवे नियुक्त जाल्यात रमण मूर्ती WV रमण मूर्ती, जे आदले IAS ऑफिसर आसा जांकां गव्हर्नरान स्टेट इलेक्शन कमिशनर म्हणून नेमणूक केल्ली आसा, हाचे कडेन काल तांच्यांनी सांजे मेळून बाब विजय सरदेसायान हे प्रत्यक्षान दवरिल्ले आसा की इलेक्शन कमिशन इज अ इंडिपेंडंट ऑथॉरिटी. हाज्या पयलीं इलेक्शन कमिशन they behaved as if they were the agents of the government. We would like to appeal to the newly appointed SEC, don't try to be a puppet of this government. You have seen in the past when your earlier guy SEC Chokaram Garg tried to be a puppet and an agent of the government. Supreme Court of India had to intervene in the matter. So Goa Forward Party along with the petitioners are always open. Our options are open if SEC behaves like the agent of the government. आता आज सकाळी जे आमचे पेटिशनर आशिल्ले हांच्यांनी बाय फौजिया शेख, रुमाल तशेंच गौरव मडकयकर हांच्यांनी इलेक्शन कमिशनाक आज एक रिप्रेझेंट केल्ले आसा की जे म्युनिसिपालिटी इलेक्शन मागीर जातले सर ते जाय मेरेन जे 20 तारखेचे इलेक्शन जाता ते फाल्यां हाजे ताजे काउंटिंग बरोबर घेवचे whenever the second 5 municipalities are notified, elections are notified. आनी हातून प्रेसिडेंट आसात जस्ट हालींच 3 महिन्या पयलीं बेंगलोर टीचर्स साउथ ईस्ट ग्रॅज्युएट्स आनी कॉन्स्टिट्युएन्सी तशेंच ग्रॅज्युएट्स आनी टीचर्स कॉन्स्टिट्युएन्सी MLCचे इलेक्शनां आशिल्ले 28 ऑक्टोबराक, आनी हाजे काउंटिंग आशिल्ले 2 नोव्हेंबराक, आनी 3 नोव्हेंबराक इलेक्शन आशिल्ले 2 बाय इलेक्शनां फॉर द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. नाव MLC इज डिफरंट एंड असेंब्ली इज डिफरंट. आनी तेन्ना थंय काँग्रेस पक्षान 31 ऑक्टोबराक रिप्रेझेंटेशन केलें टू द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, and election commission of India intervened saying that yes, it would influence the assembly polls by election, and so that election commission said that the counting of votes for the teachers and graduate constituency will be taken up together along with the assembly on 10th of November. म्हणजे 10 दीस मुखार दुपळ आणि हाजे प्रेसिडेंट आसात इलेक्शन कमिशनाचे नोटिफिकेशन आसा तुमकां मिडिया भावांकडे शेअर करता.
सो आम्ही इतलेच रिक्वेस्ट करतात एसीसी कडे ताणे हाजेर चेक करचे. ताच्या नंतर हाऊ इंडिया वोट्स आमच्या अध्यक्षान विजय सरदेसाईन तुमच्या मुखार हाच्या पयलीं दवरिल्ले. एस.के. मेहंदी रत्ता आणि पी.एस. रामादेवी हांचे एक बूक आसा हाऊ इंडिया वोट्स. सो ताचो पेज नंबर 940 जर काडचे तातूंत क्लियर म्हणा की बँड वॅगन इफेक्ट म्हणजे पयलीं एक कडेन इलेक्शन जाता रोखडेंच दुसरें इलेक्शन आसता तेन्ना काउंटिंग हॅज टू बी टुगेदर ऑर एल्स देयर विल बी अ बँड वॅगन इफेक्ट ऑन the rest of the polls. So this is clearly mentioned and there are precedents which are given in this book also. I hope that the new SEC, Raman Murthy, reads this book, How India Votes. Also, he goes through the gadget notification of Election Commission of India dated 31st October 2020 with regards to the elections in Bangalore. We hope that he has not come on a pleasure jaunt. The SEC from Hyderabad, Mr. W. Raman Murthy, the retired sir, hope he has not come on a pleasure jaunt and he has come to uphold the Constitution of India, uphold the true spirit of the democracy. So ताणे बळी पडचे न्ही ताका जर सल्लो जाय, if he needs a legal advice, he may seek it from the Election Commission of India or the senior officers in the Election Commission of India with regards to this issue and save himself from the embarrassment if the petitioners decide to move to court. Our options are open.